अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि कोई भी किसी भी अगर हम हुकूमत को डिस्कस करते हैं ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो अगर हम बरतानिया की गवर्नमेंट की कानूनी हैसियत देखें तो वहाँ पर किंग सिस्टम है, मतलब कि बादशाहत है। अगर मैं आपको आम अल्फाज में कहूँ तो ये उनकी हुकूमत की कानूनी हैसियत है। और वहाँ पर बादशाहत कैसे है कि जो वहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट होता है ना, हेड ऑफ़ द स्टेट हमेशा कोई ना कोई उनका बादशाह होता है, उनका कोई ना कोई किंग होता है या क्वीन भी हो सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और वो अवाम से इलेक्ट होकर आता है। उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो एक हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उनका, वो उस हिसाब से ख़ानदानी सिस्टम उनका चला आ रहा है। वो कभी भी अवाम से इलेक्ट होकर नहीं आता। हमारे यहाँ जिस तरह से हेड ऑफ़ द स्टेट होता है उसको इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है वो इलेक्ट करता है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ हेड ऑफ़ द स्टेट एक ख़ानदानी सिस्टम चला रहा है, ख़ानदान के आगे ख़ानदान, फिर उनकी औलादें। किंग हो सकता है या क्वीन हो सकती है। ये तो हो गया हेड ऑफ़ द स्टेट। उसके बाद आता है कि सुप्रीम लॉ, कि जो उनकी क्वीन होती है या किंग होता है उसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं। अच्छा, उसके ऊपर होता है सुप्रीम लॉ। उसका मतलब ये है कि हेड ऑफ़ द स्टेट कोई भी काम करेगा वो कानून से बालातर नहीं है। कानून के अंदर, उनके आइन के अंदर हेड ऑफ़ द स्टेट की अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं, मतलब कि उसकी अथॉरिटीज़ अनलिमिटेड नहीं है। आपको पता है जिस तरह से माजी में सारी की सारी ताकत एक बादशाह के पास होती थी, तो बरतानिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर बादशाह एक मतलब कि उसके पास कोई ताकत नहीं है। उनका एक कल्चर चला आ रहा है और वो बादशाह को मतलब इज्जत की निगाह से देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब आपके माइंड में दोस्तों सवाल आना चाहिए कि ये बादशाह की ताकत वहाँ बरतानिया में कैसे काम हुई। हालांकि दोस्तों माजी में बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी और सारी की सारी ताकत बादशाह के पास हुआ करती थी। तो ये पार्लियामेंट के पास सारी की सारी पावर कैसे आई? एक्चुअली दोस्तों हुआ ऐसे था कि जब अवाम को उनके हकूक़ का आइडिया हुआ था कि ये हमारे हकूक़ हैं, तो अवाम ने ऐसा ऐसा आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी थी। और फिर 1215 में एक डॉक्यूमेंट बादशाह की तरफ से साइन किया जाता है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उसको साइन करके बादशाह की ताकत जो है वो कम की जाती है। मतलब कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके ज़रिए बादशाह की पावर को कम किया गया और अवामी ताकत को ज़्यादा किया गया, मतलब कि पार्लियामेंट की ताकत को ज़्यादा किया गया। अब पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट का तो आपको पता ही है, जहाँ पर अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे आते हैं, अवाम से इलेक्ट होकर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो पार्लियामेंट होती है ना वो अवामी हुकूमत होती है, वहाँ पर अवाम के इलेक्ट करदा नुमाइंदे आते हैं। उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए 1215 में बादशाह की पावर को कम किया गया और ऐसा ऐसा ये कम होती होती अब ये स्टेज आ गई है कि बादशाह के पास कोई ताकत नहीं है। इवन कि अब ये हालत है बरतानिया में कि अगर कोई कानून पास करना है ना तो बादशाह उस कानून को रद्द नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो बादशाह उसको मुस्तरद नहीं कर सकता, उसको भी अप्रूव करना पड़ता है। तो अब बादशाह की पावर इतनी कम हो गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब बरतानिया के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनके पास पावर होती है। एक होता है हेड ऑफ़ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। अच्छा दोस्तों, हम इस सारे सिनेरियो को पाकिस्तान से कंपैरिजन करके देखेंगे क्योंकि उनका सिस्टम और पाकिस्तान का सिस्टम काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, एक उनके पास होता है हेड ऑफ़ द स्टेट और एक होता है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ़ द स्टेट को तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो उनका बादशाह होता है उसको हेड ऑफ़ द स्टेट बोलते हैं और वो हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उनका। ठीक है, उसके अलावा जो होता है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वो हाउस ऑफ कॉमन्स से इलेक्ट होकर आता है। मैं आगे जाकर हाउस ऑफ कॉमन्स का भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है, कि हुकूमत का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स से इलेक्ट होकर आता है। हमारे यहाँ जिस तरह से हेड ऑफ़ द स्टेट को प्रेसिडेंट कहते हैं और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और यूके में भी प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है? कौमी असम्बली में MNAs के इलेक्शंस होते हैं। कौमी असम्बली में से ही कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर सीट के लिए मतलब उठता है
اور ایم این ایز کے قومی اسمبلی کے اندر آپس میں الیکشنز ہوتے ہیں اور جو نمائندہ زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے. عام طور پر جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہی پرائم منسٹر بنتا ہے. اور یو کے ہاں بھی بالکل سیم ہے. ان کے ہاں صرف یہ ڈیفرنس ہے کہ اس کو ہاؤس آف کامنز کہا جاتا ہے, ہمارے ہاں اس کو قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے. اتنا سا ڈیفرنس ہے بس. اس کے علاوہ وہاں پر سارے کے سارے الیکشنز اور سارا کا سارا سینیریو بالکل سیم ہے. ان کے ہاں ہاؤس آف کامنز میں 650 سیٹس ہوتی ہیں اور ایک ہوتا ہے ہاؤس آف لارڈز اور اس میں تقریباً 800 سیٹس ہوتی ہیں. ہاؤس آف کامنز کا ہر رکن, ہر ممبر وہ عوام سے الیکٹ ہو کر آتا ہے, عوام کے الیکشنز کے ذریعے. ان کے ہاں بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے ہاں قومی اسمبلی میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں, ان کے ہاں ہاؤس آف کامنز میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں. ہمارے ہاں 2 ہاؤسز کون کون سے ہیں؟ ایک ہے نیشنل اسمبلی اور ایک ہے سینٹ. ان کے ہاں ہے ایک ہاؤس آف کامنز اور ایک ہے ہاؤس آف لارڈز. اب ہاؤس آف کامنز کے رکن عوام سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور ہمارے بھی قومی اسمبلی کے جو ہوتے ہیں ممبر وہ بھی عوام سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں. اب آگے اگلا جو ہاؤس ہے اس میں آ جاتا ہے ڈیفرنس کہ ان کے ہاں ہے ہاؤس آف لارڈز اور ہمارے ہاں ہے سینٹ. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو سینیٹرز ہوتے ہیں دوستو وہ انڈائریکٹلی عوام سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں. ان کے ہاں جو ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہوتے ہیں اور یہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 800 رکن ہوتے ہیں اور یہ عوام سے الیکٹ ہو کر نہیں آتے. یہ یا تو کنگ ان کو اپوائنٹ کرتا ہے یا وہ سارے کے سارے سلیکٹڈ ہوتے ہیں, مطلب کہ الیکٹڈ نہیں ہوتے. الیکٹڈ ان کے ہاں صرف اور صرف ہاؤس آف کامنز کے ممبرز ہوتے ہیں اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے الیکٹڈ, اور ساری کی ساری پاور جو ہوتی ہے وہ بھی ہاؤس آف کامنز کے پاس ہوتی ہے. اگر کسی قانون کو پاس کرنا ہے نا, اگر ہاؤس آف کامنز نے اس بل کو یا اس ریزولوشن کو پاس کر دیا ہے, اس پر سائن کر دیا ہے, تو اس کو ہاؤس آف لارڈز یا کنگ اس کو مسترد نہیں کر سکتا. مطلب کہ سارے کی ساری پاور جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز کے پاس ہے. اب اگلے کنسیپٹ پر چلتے ہیں. اگلا کنسیپٹ یہ ہے دوستو کہ ان کے ہاں 1 پارٹی سسٹم ہے یا 2 پارٹی سسٹم ہے. اب برطانیہ کا سسٹم ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو الیکشنز میں پارٹی ہوتی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں ان میں یہ پارٹیز اپنے نمائندوں کو کھڑا کرتی ہیں اور پھر ان کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہو کر ہاؤس آف کامنز میں آ جاتے ہیں. اگر کسی پارٹی کے زیادہ نمائندے ہوتے ہیں تو ان کی حکومت آ جاتی ہے. اگر کسی پارٹی کے زیادہ نمائندے ہاؤس آف کامنز میں آ جاتے ہیں تو عموماً اس پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ان کا وزیر اعظم بنتا ہے, مطلب کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بنتا ہے. اب کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے دوستوں کہ کوئی بھی پارٹی میجورٹی سیٹس حاصل نہیں کرتی اور وہ اپنا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو الیکٹ نہیں کر سکتی اور ان کی حکومت نہیں بن سکتی. اس سچویشن کو ہنگ پارلیمنٹ کہتے ہیں. مطلب کہ ایک ایسی سچویشن جس میں کسی بھی پارٹی نے میجورٹی سیٹس حاصل نہیں کی ہیں. ہنگ پارلیمنٹ کے سچویشن میں دوستو ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پاکستان میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی. دوستو گورنمنٹ بنانے کے لیے اب دوبارہ الیکشنز تو کنڈکٹ نہیں کروائے جا سکتے. اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنائی جاتی ہے. اور کولیشن گورنمنٹ کیسے بنائی جاتی ہے کہ دوسری پارٹیز کے ساتھ اتحاد کیا جاتا ہے. اتحاد کیا جاتا ہے اور اتنی سیٹس حاصل کی جاتی ہیں کہ تاکہ گورنمنٹ بنائی جا سکے. اس کے بعد دوستو آتی ہے پارٹیز کی ایکسپلینیشن کہ وہاں پر کون کون سی پارٹیز ہیں جو الیکشنز میں اترتی ہیں. وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.